Shalom. Selamat borngin ma hubata ganuban. Bornginon kahondo pertemuan ta melalui online. Nasongon topik mingguata aima jolma sedo laho iba nigahon. Paima ibu kahita pertemuan ta iberehanami sa teduh. Sa teduh dimulai. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Ibagas goran inay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondina pasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Parlobe ma pindaihan ima harajaon inay bata, apa hapitorani. Dop ay tambah konon ni do ganupan ay banima. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan nay bata bapa nami, paridop natar sulur, bani panorang on, roh dohanami hubamu. Marterima kasih mamuji apa pasangapkon ham. Ay boto hanami do, ham do harohani haganup na perlu benami. Ham do simada hanami, anjaha kita hubamu do hanami marsombah. Iha perluan hanami do mangidahi harajonmu, apa hapitoranmu. Alaniai bere hamma gogo huban nami, laho patalupon hanami totap mar parsoran hubamu. Urupi hamma homa hanami, asediut hanami jupahan, alwahon apa haguluan in. Amin. Puji hita Tuhan ta, marhite naman doding kita humbani buku doding ta. Haleluya nomor 4 ayat sada pakon ayat 4. Pana
Shalom, Parmahan Bani Bodarion, tanggal 4 September 2020, Aimah, mengambilankon Yesus Kristus. Aisedo diri nami iambilankon hanami, tapi Kristus Yesus Tuhan Indo, ia hanami juak-juak nasiam dohalani Yesus. 2 Korintus 4 ayat 5. Doma ipilih tuanin, ase dihut hita gabe parambilan nalau padaskon barita malas ni uhur na humbani naibata hubani sama hita jolma. Itu tuhondo homa rosi isini barita nasihol si patugahkon inma pasal Kristus Yesus Tuhanin. Hape gatido legan panakap ni na manangihon. Sonai homa age pangabe ni si parambilan. Songon na ongga masa ikuria Korintus. Sompat do parbolah-bolahan bani kuria. Anjaha akibat ni dongma homa tuduh-tuduhan na berbeda negatif. Bani keadaan sonon barani do si Paulus mangkat tahun. Sedo dirini iambilankon, tapi Tuhan Yesus do. Marhite na pararatkon ambilan nama dear ijaima ia pasangapkon Yesus anjaha membere malas ni uhur nagok humbani hasoman jolma na porsaya. Juak-juak do ia bani hasomani atap kuriain. Tapi sedo juak-juak na mengindahi hasangaponi sendiri. Ia aima juak-juak na porsaya. Pangkorhon ni haporsayon ni gabelang dong tarsahapkon pasal dirini sobalini Yesus Kristus. Halani ai talup do gabe siusihan na dearin age hubatta. Dalan laho padahon hasedaon humbata age ikuriain pe ibagas na pasangapkon Tuhan Yesus. Inma anggo sirsir hita martoruh ni uhur. Ai anggo bani na persaya anjah si ambilankon Yesus Kristus hasangapon do anggo boi ia mangidangi atap juak-juak ni hasoman ni. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus ajari janah pargogoi hamma hanami ase boi manghiutkon usihan na binahenmu. Asera hanami mangidangi hasoman nami anjah atap ahape ibain hanami sihol ma pita halani ham. Amin. Tuhan, hamdo pangajamanku, haporusanku. Tuhan, hamdo batar-batarku, ham rajaki. Tuhan, hamdo si balosanku baik golukon hampar holong niate aselangau mandole ito guham doa age gilumbang haba-haba Senau mabia
mardalan baina golap posuri Aise tadi konon mual Wai pardalanan ki Airo doham Tuhanku Lawan rupiau Palu akona Sonang doa Sonang dohuri Mandalani goluku Ai Tuhan ki mardalan rap konau manogu tangaki Gesi patah Roparung toloni Sopo mandoraba Monang doa Ai tuk dogogoki Ibere Tuhan ki Gilumbang haba-haba Sengau mabiar Age mardalan baina gola Posuri Aise tadi konon mual Wai pardalanan ki Airo doham Tuhanku Lau manguru biau Palu akona Sonang doa Sonang dohuri Mandalani goluku Ai Tuhan ki mardalan rap konau manogu tangaki Gesi patah Roparu toloni Sopong mandoraba Sonang doa Ai tuk dogogoki Ibere Tuhan ki Sonang doa Sonang dohuri Mandalani goluku Ai Tuhan ki mardalan rap konau manogu tangaki Gesi patah Roparu toloni Sopong mandoraba Monang doa Ai tuk dogogoki Ibere Tuhan ki
Mari kita angkat lagu penyembahan kita kepada Yesus dengan lagu kidung pujian Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tangar hitama hatani nebata antar surat Bani Matius 27 ayat 1 das kumbani 10. Yesus ilobeni silatus. Siang kusi ari manriah mahaganup situani malim. Pakon pangituai ini bangsa ai pasal Yesus. Laho pamatehonsi. Isakut ma ia anjaha ibuan. Laho mengodos konsi bani silatus. Panggom-gomiai. Dop idida si Judas nama tahihon. Dop ida si Judas nama tahihon siri. Nahona do hape ia. Manosal ma ia. Ipaulak ma si 30 pirak ondi. Bani situani malim apa pangituai. Nini ma. Doma mar dosa au. Daroni halak naso marsalah do hutahihon. Tapi nini si dia ma. Seng urusan nami ai. Homa na apa botoh ai. Jadi isapakon ma pirak ai. Ubagas rumah panumbahan ai. Top ai lahoma ia mandoloskon dirini. Tapi ibu situani malimaima duit ai. Nini ma. Seng bulih pamasukon in hubagas parartani rumah panumbahan. Ai boleh ni daroh doin. Dop mandria si dia.
ibolion sedia maai bani taruh ni si paule hudon bahen tanoman ni halak dagang. Alania itu ase igoran ianan ai tano daro rosi sadarion. Gabe jumpa mahatani Nabi Jeremias nama katahon ibuat sedia ma duit pirak na 30 ai. Ai ma bolini nadop tino tuhon itongah-tongan ni anak ni Israel. Anjahi ibere sedia ma ai membuli tanoh ni si pauli hudon. Songon na hina tahun ni Tuhan in baku. Amin. Martuhat do na manangar hatani nebata anjaha na maribas konsi. Amin. Hita haganup Bapak Inang sonai nama poso rosi berat danak na irumah. Siholma tangaronta hatan nebata mariteun ambilan na pinadas ni pendidata. Halanyai paimai tangar anjay jalo hita hatan nebata marite ambilan parlobe mendoding kita hambani buku doding ta haleluya nomor 10 aluh ayat sada pakon ayat 2. Ase pasonang kita martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami, terima kasih ma bani panorang na bineremu ban nami. Sihol mahanami Tuhan Yesus, manjalo hata haguluhan na humbamu. Ajari ham hanami bapa, mamakehon haganupan hata nama pasingin, laho mangurupi hanami, mandalani haganupan sidalanon nami, sadokah goluh na ibereham adong banami haganupan. Marhite tondunya pasing, marpangarusion mahanami, bani rusia ni hatamu, na mambobahon ase goluh nami, tong-tong ibagas pangarapan na humbamu. Tarpuji maham Tuhan, do masirsir hanami, laho manjalo hata haguluhan na humbamu. Amen. Nasiam bapa pakon inang kuria na hinargai bagas Yesus Tuhan, hata ninay bata, ambilan hutongah-tongah ta bani partongguanta sadarion, tersurat bani sada Musa 37 ayat 20 daskubani 30. Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Hubah sama hatani tu hatta sonon ma isurat kon hataon ijai. Jadi dobda si Joseph bani abang ni ai, itanggali si dia mabajuni
baju ganjang na jenges tumang na pinakeni ay. Itakap sidia maia, anjaha idabuhkon hubagas sada godung, tapi lumeido godungay seng marisibah. Dupay hundul masidia lahomangan, sanggah na manatap-natap sidia, gabi ididah sidia masada kafilah ni halak Ismail, rohun gileat, rapakon unta ni sidia, na mamboan na misbow, minak morum, pakon hamonan, bani pardalanan ni sidia, mamboan barang ay, hu tanoh masir. Jadi nini si Juda mahubani saninaniai. Aha mautungta anggo ibunuh hita anggita ai. Anjaha iponopkon hita darohni. Eta jual hita ma ia hubani halak Ismailan. Ase ulang mangonai tangan hita hubani. Ayang gita anjaha daging tado ia. Jadi itangihon saninani ai ma ia. Sanggah nama motas pertiga-tiga halak Midianai, itarik si dia ma Joseph hun godungai huatas, dopai ijual si dia ma ia, hubani halak Ismailai, harga 20 rupiah. Jadi ibu si dia masih Joseph hu tanoh masir. Mulak masih Ruben, hu godungai hape lang be i godungai si Joseph jupasi. Jadi irigati ma bajuni. Mulak ma ia, hubani saninani nini ma langbe ijai ambia ai hujama laho ahu ai madasni. Nasiam kuria na hinargai bagas Yesus Tuhatta. Kisah atau peristiwa Joseph Yusuf dalam bahasa Indonesia bukan kisah baru, berulang-ulang dooni jalohita. Somal dohita manangihon peristiwa ay makisah ni Josephon age humbani hadanakon mulai dari sekolah minggu, bagaimana dikisahkan seseorang na memiliki saudara na bahat tumang tapi adong persoalan na cukup kuat sampai pada akhirnya Joseph terbuang atap pe ibobahon ay mahalak na membulisi hu tanoh masir bani panorang ai. Na siam inang bapa na hinargai bagas Yesus Tuhan, akar kecemburuan iri hati nadong bani sanina ni Joseph tidak lain tidak lepas adalah karena mereka merasa Yusuf Joseph sangat istimewa, ibahen nama torasni, ibahe bapani, marimbang hubani, saninani nalegan. Halanya yang goidah kita tempat kejadian peristiwa domu hubani teks taon saat Yosef isuruh ama manjupahi saninani ai. Bapak inang hita ganut na hinargani Tuhan, ididah kita do ahar reaksi na ibahen saninani dopak Joseph saninani ai. Ididah kita ijon mereka seperti songon nalang bersaudara teni, songon nalang sadaro. Apala ibahe sedia do ijon Joseph halani iri hati ai mitradong do rencana siasat na ibahe sedia laho memuaskon iri hati nadong bani diri ni sedia panorangai sonaha ase Joseph ai lang begabe sosok na istimewa na melahirkan kecemburuan iri hati bani pikiran ni sedia ai mahalani pambahenan na cukup spesial ibahen bapa ni sedia dopak saninani ai. Inang bapa itaganup na hinargay bagas Yesus Tuhan. Awal ni memang sihol do sedia ay mamambahen Josephon mitor tamat mariwayat ni. Salose makisah pasal Joseph. Halanyay inahkos sedia do iya hubani sada sumur nalang marbahbe dengan harapan bahwa ijay maholi ay maakhir ceritani holi pasal hidup ni Joseph saninani. Tapi memang dupko sidah kita bani cerita on terpikir sedia ulang sampai mangonai sedia hubani saninani anjahai buat sedia haputusan Joseph terjual janah iboan humasir bani panorang ai. Widah kita use inang bapa bani perdalanan na mangihut sonaha saut ni tongon Joseph ai boido gabe sadahalak na beteng tumang korjani na memiliki jabatan na kuat itanoh ni halak na lekan itanoh masir bani panorang ai anjahay botoh kita do halani lohe maningting musim kelaparan na begitu hebat
roh do sanina-saninani. Tapi sada hal na menarik, otik pelang Joseph membalaskan ahanay bail saninani, ahanay horjahos saninani ay, lang ibalaskon Joseph, domu hubani, habetengon pakon hagogohon selaku pemangku jabatan na kuat na strategis, itongah-tongah ni nagori ni halak ayma imasir. Inang bapa itaganupan domu hubani topikta bani mingguon, jol masedo laho ibo niagahon. Idah kita memang pada akhirnya halani ringis nokkan badi peristiwa ni Joseph gabe palado terbuang ia anjaha ijual bana. So dia do memang nini uhurta halak na marsalina boy sonaitene. So dia do nini uhurta halak na sada bapa na rup do na matoras di sidea tega melakukan ay manok kanayay horja na sonon pala parahni. Tapi ay do memang gat ni bapa pakon inang kadang-kadang langadong ikatan, langadong be dampak ni ikatan na sadaro anggo memang pikirata uhurta irajai asimburuon maay, iri hati maay, na boy kadang-kadang menggelapkan juga ay manok kanayay tondui na madear na dong bani dirita. Inang bapa hitaganupan sada perlajaran na maharga do bata peristiwa ni Josephon. Ternyata memang setiap orang yang selalu agepe mandopakon buey hamaholon bana ang gotong maronjolan ni bagas Tuhan paturuton ni Tuhan do kuasa nilahu mangurupi. Joseph seharusnya berakhirlah kisahnya. Tapi justru halani ibagas maksud pakon panramotion ni naibata inang bapa kuriani Tuhan. Joseph pada akhirnya justru menceritakan pesan nasional kuat ni. So dia bana halani ibagas parmudu-mudu di Tuhatta. Joseph pada akhirnya boy membuat berita na begitu hebat, melahirkan kisah pesan na begitu marguna tumang. Lang ibaloskon ahana ibahen saninani. Tapi justru holong halani tanda martarima kasih do iya bani naibata dop ni gabi holong do ibahen balos ni parlaho nalang madear do paksi. Sada perlajaran hubata inang pakon bapa age itonga-tonga ni dunia ta sonari. Itonga-tonga ni dunia ta sipata age sonari tersonggot do hita. Adong do halak tega membunuh orang tuani. Adong do namarsanina tega membunuh saninani. Boy do ay halani arta, boy do ay halani tading-tadingan, boy do ay halani bagai hal tene. Gelap mata, akhirnya ambil jalan pintas tanpa memperdulikan resiko. Langsai peduli aha pakorhonni, tapi halak na irajai hisap-hisap ni daging ni memang. Langsai ibotoh be membedahon naija na memang harosu do pak naibata, harosu do pak simbuey pakon nalang iharusuh kon naibata terlebih. Inang pakon bapa Joseph mampu melewati semua ay manok kanay jalan na penuh dengan sitarono nai, jalan na penuh dengan parutolo nai. Alani memang Allah punya masa depan na baik, Allah punya pemeliharaan na kuat. Naibata memiliki maksud-maksud indah age bani si Joseph na ibaritahon bani teks ni ambilata bani pertonggohan satorapon. Inang bapang goy pareksa hita bani buku perjanjian lama kisah pakon peristiwa ni Joseph justru ondo na menyambungkan use sonaha terus naibata humbani awal dari awal memilih age bangsani age bapa-bapa leluhur ay lahu patuduhkon lang marnarotap lang dong putus-putus ni idop nyuhur pakon holong di naibata dop pak haganut nahina holongan ni. Inang pakon bapa lucu do memang tene dop ko si masuk sedea si Josephon hubagas ay manokkan sumuray boy pe sedea homa riap mangan. Merasa seperti tidak ada persoalan, merasa seperti tidak ada kesalahan, mengahapkan bahwa langa dong na hatahonon mengganggu pikiran na mengganggu paruhuran di sedea. Memang boy do HP mate nilai ahap, nilai rasa
nilai rasa kemanusiaan ta, apalagi rasa keimanan ta, anggo ipaturut-turut kita hape pikiran taon lang ibagas harosuh pikiran ni Tuhatta. Tapi ay mainang pakon bapa, malas ni uhur ni halak na porsaya bani Tuhan, seng kape ipaturut Tuhatta halak namar hatengerab bani Tuhan, mandate bani sitaronon ni. Guidah kita holi peristiwa-peristiwa na idopak ko nage si Joseph sangga inaguri ni halak pebana, justru Allah memakai dia menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan rencana, menyampaikan maksud-maksud indah Tuhan. Ibere na ibatado homa hubani bana ay manokanayay horja na betul-betul luar biasa. Gabisada halak na beteng marhorja ijay, gabisada halak na memiliki jabatan na mentereng ijay, tapi ijon manok kanay horja ninay batado ay nadong bani diri ni ay ma juak-juak ni bani anak ni namargoran si Josephon. Nang bapa itaganupan tap nasonaha pe kehidupan ta, paturut kita masokon si Joseph ay kita. Panghapta nahado guluhkon, masih sonon pardalanakku, masih maniusonok ko ma, hubotas dalan ni guluhku. Kadang-kadang memang kita merasa perjalanan kita itu tidak seperti punya apa-apa. Songon nalang adong do, manfaat ni pardalanakon. Songon nalang dos do, pardalanakon pakon halak nalegan. Rado si patamar nukun hita, ay masih maniusonon hujalo, ay masih maniun hubolusion. Tapi ijom mani hurta domu hubani ambilat tabornginon marlajar humbani peristiwa ni Joseph. Saat kita memang tidak mampu menjawab apa maksud ahado nama saon bakku, justru su ijaya dong keyakinan batta Joseph dipelihara Tuhan. Au pakokam hita haganupan pe ipelihara Tuhan do bani haganupan pardalanan ni goluh taon. Dunia on memang halani sudah semakin meningkatkan ay manokanay egosentris masing-masing. Kadang-kadang pri kemanusiaan, pri persaudaraan. Saya lang semang goluh biay. Si patah haganupan asik bani dirini. Si patah jolma lang sopat be. Mamikirhon halak nalegan. So dia dua mamikirhon halak nalegan. Memikirkan saya saja, saya sudah kehabisan tenaga. Tapi ijon ma inang pakon bapa on perlu tumang si panotta saat tidak ada lagi yang peduli pada kita, saat langadong benasihol memikir hok kita, sangga haganupan halak tertutup laho memperdiatei hok kita, Tuhatta lang ongga manutup aima dalan laho memperdiatei hok kita. Ise mamanangka, siapa yang menduga Joseph yang sudah begitu diperlakukan, yang seyogianya tamat mak ceritani, berakhirlah kisah Josephon. Tapi oleh Tuhan, halani Tuhan, justru Joseph mengawali sebuah cerita yang baru. Halanya on mapa poskon uhurta, membuat kita kuat, membuat kita bisa memahami semua apa yang terjadi dalam perjalanan kita dengan cara hikmat Tuhan. Jangan menghukum diri kita dengan segala macam peristiwa yang terjadi, tapi bobaho kita mahaganupan nai dopakon nai dalani hitaon maronjolan hubani holong ni Tuhanta. Anggoy basa hita ayat sebelum nige bermaksud do si Ruben saninani untuk membebaskan Aima Joseph supaya bisa kembali untuk bertemu kembali dengan ayah ni bapa ni marpagoran si Jacob ini. Tapi memang sonai mana terjadi surah-surah ni jolmaon songon namonang do ijon. Kelihatan menang maksud-maksud manusia, tapi sekali lagi kalau bukan itu maksud dan rencana Tuhan, lang boy monang hagogohon, lang boy monang maksud ni jolma, tapi ujuan pakon surah-surah ni batado nadok ni saut batta. Halanyai membubahon malas lihur mambilanon, membubahon keyakinata. Salinari saat semua orang tidak peduli, saat semua orang sedang menutup perhatiannya, saat semua orang otik pelang makawah bani ganup goluhta ningon iha porsaya iyakini hita Tuhan Tuhatta naibata memperdiatei hok kita. Gue pareksa hita bani perjanjian baru, pareksa hita perdalanan ni Yesus nama pokok kita hurang lobi songon si Joseph ini. Tapi pori idage piai ase bahen haluahon hubat tahagan upan do. Halanya ilangi paturut tuhak kita sok bani sitaronota, tapi ipaluah anjaha imerdekahot Tuhatta dohita humbani haganupan na paboratkon rossi
na mandondon haganupan pargoluhotta. Joseph berakhir dengan manis ninuhurhu hita au pakokam halani dom maihop kop tuhatta hubani hadiaron tangsi diaranai dohoma hita haganupan ibo bahon tuhatta Yesus Kristus in. Amen. Martonggo mahita. O Tuhan Bapa nami, marlajar hanami bani pertongguan nami mangidah pargoluhon di Joseph. Sanggah lang jupah holong humbani sanina-saninani. Sanggah adong panaronon bani. Tapi memang langi paturut kam hagogohon ni jolma. Laho manotapkon haganupan namasa bani guluh nami. Ipaluah kam. Anjaha marhitay holongmu. Ipabakit kam do iya. Gabi sada si pambubay datar murmur inagori ni halak. Tuhan, atap na sonahapi parguluhon nami. Sihol doha nami ulang mandole. Gariada sanggah langa dong na perduli huban nami. Sanggah buey nalang membere perhatian huban nami. Ulang ay membubahon halungunan ban nami. Halani botoh kanami. Ipardiate hamdo. Haganu parguluhon namion. Atap na sonahapi maningon ibolus kanami. Ningon doho madageon nami buey tumang. Hamaholon parutolon pakon. Agi permasalahan-permasalahan bani guluhon. Ajari hammahanami. Ase ulang mangidahay haganupan. Gabi hataluan ban nami ase ulang ibagas tondoy pandolean hanami. Ajari hamhanami Tuhan. Laho terus persaya anjaha orot. Laho mengaku bahasa. Ibagas gom-goman ni idop ni hurmudo. Age pardalanan parguluhon nami haganupan. Domay bereham Tuhan Yesus ban nami. Halaniay malas mahur nami. Sengan jay mabiar behanami Tuhan. Ibotoh kanami. Adong do Tuhan in. Na makasomani hanami. Sadokah kanami. Mangian kon rosimandalan kon haganup goluh. Na binere mu ban nami. Tarima kasih ma Tuhan ondos mah. Haganupan goluh nami. Haganupan goluh ni kuriamu. Ase idop ni hurpako pasu-pasu. Na humbamuma. Makasomani hanami. Marhite haganupan pargoluhon, marhite haganupan horja, marhite haganupan sidalan konon nami. Itonga-tonga ni kuriamu, itonga-tonga ni rumah tangga nami bei, das kubani ujung ni. Tatap kam mahanami, tatap kam mahaganup paguri ni kuriamon. Tambah ko kam tenger niuhur pos niuhur, laho manuruskan pargoluhonon, marhasoman damai, marhasoman pangarapan, marhasoman idop niuhur na humbamu inggot bani parguluhon nami. Tarpuji maham Tuhan, tarima kasih mabamu, domay hopkop kam hanami, halanyay, puho mahanami, manuruskan goluh nami, marhasoman kuasa idop niuhur na humbamu. Ibagas Yesus Tuhan si paluah, ondos matonggo nami. Amen. Bapak Inang, hita haganop, nai rumah na manghuti ibadah pertongguan tabur nginon. Dasma panorang ni, hita sihol patupuhon persembahan hubani Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat lagu pujian melalui nyanyian berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku anggap hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi aku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ondoskon hitama galangatta hubani naibata martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami na inaguri atas, terima kasih mahata honon nami bamu. Halani holong muna baggalin nagabi haguluhan nami. Bani panorangon yondoskon hanami do hubamu, naipatupu hanami on gabi galangan nami hubamu. Say jalo anjaha pasu-pasuham magalangan nami on, laho pabulakon harajaonmu, pakon pararatkon hatamu i dunia on, gabi hasangaponmu, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus si paluah hanami. Amen. Riap mahita martonggo marhite tonggo nani ajarhon ni Tuhan Yesus ubata. Hamba panami na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say rohma harajaonmu, say saut maharosu ni uhurmu inagori tongahon songon na inagoriatas. Bere hamma ben nami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham hu parlajoan, palua hamma hanami humbani pangago, ay hamdo si madaharajaon, pakon hagogohon, apahasangapon sadokah ni dokahni. Amen. Jalo hamma pasu-pasu humbani nai bata. Idop niuhur ni Tuhan Yesus Kristus, pakon holong niate ni nai bata Bapa, apapar saoran ni tonduy na pasingma, makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras ma.